것처럼 pero como si fuera suyo, 자기가 요구하는 대로 como si fuera su deseo, 자녀를 기르는 게 no 아니에요. tiene que criar a sus hijos como si 그 fuera suyo. 자녀에게 하나님을 심어주는 거예요. Tiene que sembrar las cosas de Dios en sus hijos. 솔로몬이 그랬어요. Así era Salomón. 그래서 하나님께서 Por eso Dios, 솔로몬이 구하지 않은 것도 다 줬어요. o sea, dio todas las cosas que Salomón no pidió a Dios. 지혜만 준 것이 아니라 No solamente le dio la sabiduría, 모든 명예, toda la fama buena, 권력, la potestad, 쾌락, el deleite, 모든 보화, toda la riqueza. 인류 역사 속에서 솔로몬처럼 모든 걸 다 누린 사람은 없습니다. No había otro rey que tenía todas las cosas como rey Salomón en nuestra historia. 여러분들 금 좋아하십니까? ¿A ustedes les gusta el oro? 금? El oro. ¿Les gusta? 금 비싸죠. Está muy caro, ¿no? 솔로몬은 El rey Salomón, 눈에 보이는 모든 것이 황금이었어요. todo lo que él veía era de oro, dice. 전 세계에서 모든 보화가 솔로몬에게 다 O sea, 왔거든요. toda la riqueza del mundo vino a rey Salomón. 왜요? ¿Por qué? 하나님하고의 그 마음이 맞았기 Porque 때문이에요. su corazón era conforme al corazón de Dios. 그래서 그 솔로몬에게 하나님은 모든 축복을 다 주셨는데 Por eso Dios le dio toda la bendición a rey Salomón, 참 안타까운 일이 벌어져요. pero ocurrió algo muy desgraciadamente. 자, 이스라엘 역사 가운데 보면은 En la historia de Israel, 이스라엘의 초대 왕이 누구냐면 ¿quién es el primer rey de Israel? 사울이라는 왕이에요. Rey Saúl, ¿no? BC 예수님 오시기 1050년에 이스라엘 초대 왕이 됩니다. Hace 1050 años antes de que viniera Cristo se hizo primer rey de Israel. 이 사울이 40년 통치하고 Saúl gobernó a Israel por 40 años. 다음 왕인 Siguiente 다윗에게 그 왕권을 넘겨줍니다. Heredó la potestad de rey a rey David. 그 다윗이 하나님께 얼마나 순종했는지 하나님은 천하 통일 국가를 이루어 주셨어요. Rey David obedeció mucho a la palabra de Dios, por eso Dios unificó todos los países. 순종하면 어떤 복을 받는지를 보여주신 Pues 겁니다. le enseñó si obedece qué tipo de la bendición iba a recibir. 근데 다윗도 재미나게 40년 통치했어요. Pero también algo muy gracioso de que rey David también gobernó 40 años. 당연히 이제 970년이 되겠죠. También sería 970 años. 세 번째 왕이 솔로몬입니다. El tercer rey de Israel era rey Salomón. 근데 솔로몬이 처음에 시작은 Pero 좋았는데 el inicio de rey de Salomón era muy bueno. 나중에 안 좋았어요. Cada vez que pasaba el tiempo era muy malo. 너무나도 많은 육신적인 축복을 받다 보니까 Recibió muchas bendiciones carnales. 그 마음 가운데 하나님이 사라졌어요. Se quitó Dios en su corazón. 너무나도 많은 아내를 두었습니다. Tenía muchas mujeres, muchas esposas. 그 아내로부터 엄청난 죄를 짓게 돼요. A través de las mujeres cometió el pecado tan grande contra Dios. 하나님이 가장 싫어하시는 것이 뭐죠? ¿Qué es lo que a Dios no le gusta más? 우상숭배입니다. Idolatría, ¿no? 근데 솔로몬은 왕이 되었을 때 Pero cuando se hizo rey, 그 Salomón, 이방의 많은 아내로부터 de muchas mujeres de los gentiles, 유혹을 받게 돼요. recibió muchas tentaciones. 무슨 유혹이요? ¿Qué tentaciones? 그 아내들이 섬겼던 우상들, Los ídolos que las mujeres así sirvieron. 그 우상들을 섬기게 해달라고 그 왕에게 부탁을 하는 거예요. Las mujeres pidieron a rey Salomón que trajeran estos ídolos al país Israel. 여러분이 솔로몬이라면 어떻게 해야 돼요? Si ustedes fueran rey Salomón, ¿qué harían? 안 돼. Tendrían que decir que no, ¿verdad? 하나님은 절대 이런 걸 원하지 않으셔. A Dios no le gusta la idolatría. 이건 죄야. Esto es el pecado. 딱 잘랐어야 되죠. Así tenía que cortar, ¿no? 못 잘랐죠. Pero no pudo cortar. 이게 누구의 모습이에요? Esto es la forma de la vida de quién? 아담의 모습이에요. Es la forma de la vida de Adán. 이게 누구의 Es la 모습이에요? forma de la vida de quién? 우리 육신의 모습이라 그 De nuestra 말입니다. carne, de nosotros. 육신은 아무리 하고 싶어도 Aunque nuestra carne quiera hacer algo, 하나님이 원하지 않으시면 si Dios no quiere que hagamos, 안 하는 거예요. no tenemos que hacer. 만약에 하와가 선악과를 따먹었어도 Aunque Eva comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, 아담도 그 일에 동참하지 않았다면 si Adán no hubiera comido, 어떤 일이 벌어졌을까요? ¿qué hubiera pasado entonces? 노아 시대에 방주가 예비되었어요. En el tiempo de Noé se preparó el arca, ¿no? 많은 사람은 들어가지 않았어요. Muchas personas no entraron en el arca, 그러나 pero 정말 하나님의 말씀을 믿고 los que creyeron en la palabra de Dios, 노아의 말을 들었다면 los que si hubiera hecho caso a la palabra de Noé, 방주로 들어갔을 거예요. hubiera entrado en el arca, hubieran vivido, ¿no? 그는 살았을 거예요. Hubieran vivido, sobrevivido. 맞죠? ¿Está correcto?
솔로몬은 왕이 되었을 때 Salomón cuando se hizo el rey, 시작은 좋았는데 su inicio estaba muy bueno, 끝이 나빴어요. pero su fin era muy malo. 재미난 건 솔로몬도 40년 통치합니다. Es algo muy gracioso de que también el rey Salomón gobernó 40 años. 그래서 성경에 40이라는 숫자의 의미가 있어요. Hay un significado de número 40 en la Biblia. 고난과 심판의 숫자요. Es el número de sufrimiento y del juicio. 노아 시대 때 물이 내린 것도 40일이고 También en el tiempo de Noé llovió por 40 días, 40 noches, ¿no? 모세가 시내산에 올라가서 율법을 받을 때도 40일 동안 갔었고 También cuando Moisés fue al monte Sinai para recibir 10 mandamientos, también por 40 días. 예수님이 광야에서 시험 받으신 것도 40일이고 Jesucristo también fue tentado en el desierto por 40 días, ¿no? 이스라엘 민족이 가나안 정탐할 때도 40일이었어요. Cuando también los israelitas así fueron como si fueran espías a la tierra Canaán por 40 días. 순종하지 못해서 광야를 저주받아서 40년 동안 다녔어요. Por no haber obedecido, por eso los israelitas estuvieron en el desierto por 40 años. 여기 40살 있습니까? Aquí hay unos que tienen 40 años. ¿Quién tiene 40 años? 그때 순종하시면 돼요. Cuando tenga 40 años tienen que obedecer. 어쨌건 솔로몬은 말년에 하나님이 제일 싫어하시는 우상숭배에 빠졌어요. De todos modos, el fin de la vida de Salomón era muy malo por la 그 idolatría. 자식에게 신앙을 가르쳐줄 시간이 없었던 거예요. No pudo heredar la vida cristiana a su hijo. 그 930년에 솔로몬의 아들 르호보암이 이스라엘의 네 번째 왕이 됩니다. En el año 930, el hijo del rey Salomón, Jeroboam, se hizo el cuarto rey de 자, Israel. 이때부터 문제가 시작돼요. Desde entonces había problemas en Israel. 왜요? ¿Por qué? 그 아버지로부터 신앙을 배우지를 못했고 No aprendió sobre la vida cristiana de su papá. 오로지 하나님의 나쁜 일만을 르호보암이 파고 자랐던 Jeroboam 거예요. nada más dio las cosas malas contra Dios, ¿no? Así creció. 그에게는 지혜가 없었습니다. Él no tenía la sabiduría, su 그래서 hijo. 이스라엘 민족이 Por eso el pueblo de Israel, 930년에 르호보암이 왕이 되었을 때 cuando Jeroboam se hizo el rey en el año 930, 그 솔로몬의 부하였던 여로보암이라는 사람이 있어요. también hay un soldado de Salomón que se llama 부하라고 하시면 돼요. su soldado. 그 부하가 와가지고 Su soldado vino 이 르호보암에게 부탁을 y 했어요. le pidió a Jeroboam, 당신의 아버지가 우리를 힘들게 a su 했습니다. papá nos dio mucha angustia. 이제 당신이 왕이 되었으니까 Usted se hizo el rey, ¿no? 우리를 좀 편하게 좀 해주세요. Pues haz que nosotros tengamos la paz. 그 얘기를 들었습니다. Escucho esto. 자, 그때 르호보암이 Jeroboam, 잘 보세요. vamos a ver, 선택을 해야 돼요. tenía que escoger, ¿no? 그 이스라엘 민족의 대표들이 와가지고 자기에게 부탁하는 말을 듣고 Los líderes de Israel le vinieron y le pidieron algo. 3일 뒤에 와라. Jeroboam les dijo que viniera en 3 días. 내가 너희들을 편하게 해줄 건지 Bueno, ¿les daría la paz 그렇지 않을 건지 o no les daría la paz? 얘기를 해줄 테니까 3일 뒤에 와라. Entonces, en 3 días, vénganse otra vez 그리고 나서 르호보암이 para escuchar 첫 la 번째 respuesta. Jeroboam 자기 아버지의 신하들에게 물어봅니다. primero preguntó a los soldados de su papá. 야, Oigan, 얘네들이 지금 자기들을 좀 편하게 해달라는데 너희들 생각은 어떠냐? ellos me dicen que yo les dé la paz. ¿Cómo les parece? ¿Cómo ven? 신하들이 뭐라고 대답했죠? Los soldados de su papá, ¿cómo le contestaron? 그래도 지혜로운 왕을 섬겼던 신하들이기 때문에 지혜를 배웠던 사람들이에요. Eran los soldados de papá que tenían la sabiduría, por eso aprendieron la sabiduría. 맞죠? ¿Está correcto? 그래서 백성들에게 편하게 해주세요라고 했어요. Por eso les dijeron que diera paz al pueblo de Israel. 그 말을 들었으면 얼마나 좋았어요. Hubiera escuchado esta palabra de los soldados de su papá. 자기 어렸을 때 철딱선이 없는 이 친구들에게 또 물어봤어요. Otra vez Jeroboam preguntó a sus amigos. 야, 니네들은 어떻게 대답해 줄까? Oigan, si fueran ustedes, ¿cómo contestarían? 친구들이 뭐라고 조언해 줬죠? Sus amigos, ¿cómo recomendaron a él? 여러분, 친구를 잘 사귀어야 됩니다. Usted tiene que tener amigos buenos. 한 사람의 일생의 운명이 El destino de la vida de una persona 친구 때문에 망하는 경우가 있어요. puede ser destruido por amigo. 맞죠? ¿Está correcto? 어떤 사람은 친구 때문에 영웅이 될 수도 Una 있어요. persona puede ser héroe del mundo por amigo. 이 르호보암의 친구들이 Los amigos de Jeroboam 르호보암에게 dijeron a Jeroboam, 아주 교만한 말을 알려줘요. o sea, le dijeron una palabra tan soberbia. 자기 아버지 솔로몬보다 당신이 더 훌륭하다라고 지켜줍니다. Así le dijeron, tú eres más bueno que tu papá rey Salomón. 그 말이 르호보암에게 좋았던 거예요. O sea, a Jeroboam le gustó esta palabra. 여러분 성경에 바라보면은 En la Biblia, 사람의 말을 들으려고 귀를 기울이지 말라고 돼 la Biblia 있어요. dice, no incline sus oídos a la palabra de los hombres.
그 사람에 비해서 나온 말은 Todas las palabras que salen de la boca de los hombres 간사하게 베푼 식물이라고 돼 es 있어요. la astucia dice. 르호보암은 선택했어야 돼요. Jeroboam tenía que hacer la elección. 자, 물어봅시다. Les hago una pregunta. 여러분 같으면 1번이요, 2번이요? Si fueran ustedes, ¿escogería número 1 o número 2? 우노. Número 1. 우리 여러분들이 왕이 됐어야 되는데. Ah, ustedes hubieran sido rey de Israel, ¿no? 그런데 이 어리석은 르호보암은 Pero el rey Jeroboam, que era tan necio, 친구들의 말을 선택해요. eligió la palabra de sus amigos. 3일 뒤에 온 르호보암 이 부하에게 A soldado de Jeroboam, quien vino en 3 días, 아주 포악한 말을 합니다. le dijo la palabra tan violenta. 그래서 쿠데타가 일어나요. Por eso se hizo alboroto. 바로 이스라엘 민족이 El pueblo de Israel 두 동강이 나버리는 사건이 se 벌어져요. dividió en 2 países. 북이스라엘과 Israel norte 남유다로. y Judá sur. 북이스라엘의 초대왕은 그 쿠데타를 일으켰던 솔로몬의 부하고 Primer rey de norte de Israel era soldado de Salomón, quien hizo 남유다는 alboroto. 남유다는 이 sur Judas 르호보암이 왕이 됩니다. Se hizo Jeroboam el rey. 이때부터 문제가 시작돼요. Desde entonces ha habido problemas. 불순종하면 어떤 결과가 초래되는지를 다 보여주신 거예요. O sea, por medio de todo esto, si desobedecen, ¿qué maldición van a recibir 이 todo? 북이스라엘의 이 거짓된 왕이 Israel norte, o sea, rey de Israel norte que era falso, 우상을 숭배하게 만들어요. dijo que sus soldados, también sus pueblos, sirviera a los ídolos. 그때 엄청난 제국이었던 아수르라고 하는 제국을 들어서 Dios levantó un país, era tan fuerte que se llamaba Asiria, 이 북이스라엘 멸망시킵니다. para que Israel norte fuera conquistado. 그때가 BC 722년이요. En el año 722 antes de que viniera Jesucristo. 잘 보세요. Vean bien. 그러면 Entonces, 자기 동족들이 이방 민족에게 망했으면 Israel norte fue conquistado por los gentiles, ¿no? 남유다는 교훈을 받아야 돼요. Sur Judas hubiera recibido la enseñanza viendo a Israel norte, ¿no? 공부해야 될 학생이 공부를 하지 않고 Estudiante, ¿quién tiene que estudiar si no estudia? 군대에 있는 군인이 군인 복무에 충실하지 않고 El soldado que está en la frontera si no hace su cargo. 가정을 돌봐야 될 가장이 충실하지 않아서 El papá, ¿quién tiene que cuidar el hogar si no es fiel? 그 가정이나 학생이 망했다면 Si su hijo, alumno, es destruido. 나는 또 그렇게 해야 돼요, 말아야 돼요? También yo tengo que seguir como la vida de él o no. 하지 말아야죠. No tengo que seguir a la vida de este papá, ¿verdad? 맞죠? ¿Está correcto? 그런데 Pero 이 아스루에서 망한 나라가 el país que fue conquistado por Asiria, 남유다가 쳐다보고 o 있는데 sea, Sur Judá estaba viendo a Israel norte. 이 아스루가 누구에게 어떤 제국에게 망하냐면 Asiria fue conquistada también por quién? 바벨론 제국이라고 하는 나라에 망해요. Por Babilonia. 이게 세계 역사입니다. Esto es la historia del mundo. 여러분 학교에서 배우는 역사예요. Es la historia que ustedes aprenden en la escuela. 그 바벨론이라는 제국에게 망할 때 Cuando fue conquistado por Babilonia, 남유다도 또 망해요. otra vez también Sur Judá fue destruido 왜 불순종하거든. por la desobediencia. 그때가 BC 606년이요. El año 606 antes de que viniera Jesucristo. 그 바벨론이 누구에게 망해요? Babilonia fue conquistado por quién? 들어보셨어요? 페르시아 제국이라고? ¿Habían escuchado Persia? 지금의 이란입니다. Irán hoy en día, el país Irán. 그 이란에게 망할 때 또 남유다 북이스라엘 또 노예 살아요. Cuando el país Persia fue conquistado por Babilonia fue conquistada por Persia, otra vez Sur Judá fue conquistado. 이때가 BC 536년이에요. El año 536 antes de que viniera 여러분 Jesucristo. 제가 지금 세계 역사를 왜 말씀드리냐면 ¿Por qué les estoy diciendo la historia del mundo a ustedes? 이 세계 역사는 이스라엘 민족과의 정확히 연결이 되기 때문에 그래요. Porque la historia del mundo tiene que ver con la historia de Israel. 이 페르시아 제국이 누구에게 망해요? El país Persia fue conquistado por quién? 알렉산더 대왕 아십니까? Alejandro, ¿saben? El rey Alejandro 굉장한 왕이었죠. era rey tan así, gran rey, ¿no? 그 왕이 다스렸던 제국이 그리스 제국입니다. Se llamaba Grecia, su país. 그 제국에게 망할 때가 363년이요. El año 363 cuando Persia fue conquistado por Grecia. 그 그리스 제국에게 또 노예 살아요. Otra vez también ellos se hicieron esclavos por Grecia. 불순종의 택까지요. Los israelitas por la desobediencia, ¿no? 이 그리스 제국이 누구에게 망해요? También el país Grecia fue conquistado por quién? 예, 로마 제국에게 Fue 망해요. destruido por Roma. 이때가 63년이요. El año 63. 로마에게 지배를 받을 때 이 이스라엘 민족은 끊임없는 노예를 살아요. Cuando fue conquistado por Roma, los israelitas seguían siendo los esclavos, esclavitud.
여러분 멕시코도 이방 민족에게 이 지배를 받았던 때가 También 있습니까? había un tiempo en que los mexicanos fueron conquistados o no. 어떤 나라요? ¿Por cuál país? Spain. 스페인. Por la España, ¿no? 그럼 스페인하고 멕시코하고 축구 시합하면은 대단하겠네요. Entonces, si hay partido entre México y España, ustedes así están muy emocionados, ¿no? 아니란. 아니요? ¿No? ¿No están emocionados? ¿No mucho? 어쨌건 Bueno, de todos modos, 이 BC 722년부터 세계 이 제국이라고 하는 제국에게 desde el país 722 antes que viniera Jesucristo, 이스라엘 민족이 계속해서 지배를 받는 이유가 뭐예요? Israel así fue conquistado por los países. ¿Por qué? 불순종이에요. Por la desobediencia. 하나님께 불순종이에요. Ellos desobedecieron a la palabra de Dios. 그래서 Entonces, 그 이스라엘 민족에게 샘플로 보여주신 이스라엘 민족을 보면서 viendo a pueblo Israel que es modelo de nosotros, 우리 또한 선택해야 돼요. nosotros también tenemos que elegir. 에스겔서 5장 5절에 보시면 Ezequiel 5:5, 자 보세요. 읽어주시죠. se los leo. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. 그 이스라엘 민족은 열방 가운데 두었어요. 가운데. Dios puso los israelitas en el centro de todo el mundo. 순종하면 그 자그마한 나라를 들어서 이방 민족을 쳤고 Cuando ellos obedecieron, Dios levantó el país de Israel para conquistar a otros países alrededores. 불순종하면 Cuando desobedecieron, 이방 민족을 들어서 이스라엘 민족을 Dios 친 al 거예요. revés, Dios levantó los países alrededores para atacar a Israel. 여러분 지금 빨간색으로 보이는 이 나라가 이스라엘 El 민족이에요. punto rojo es país Israel. 이스라엘 민족이 대적들의 나라입니다. Son los países que se oponían contra Israel, 하나님 말씀대로 conforme a la palabra de Dios. 8절 8. Así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí, yo y haré juicios en medio de ti, ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. 이스라엘 민족이 불순종한 걸 보고 Viendo a la desobediencia de Israel, 하나님이 어떤 벌을 내리셨는지 ¿qué es lo que Dios castigó? 우리도 교훈을 받아야 돼요. También viendo a esto tenemos que recibir la enseñanza. 계속해서 하나님 말씀하시는 거예요. Dios seguía diciendo 이방 민족에게 능욕거리가 되는 거예요. de que será la vergüenza ante los gentiles. 이스라엘 민족이 가는 곳마다 죽임을 당하고 Cualquier, 핍박을 받으니까 cualquier lugar donde fueron los israelitas fueron asesinados, recibieron la angustia. 이스라엘 민족을 보고 하나님을 증거해야 되는데 Viendo a Israel, o sea, ellos tenían que dar testimonio de Dios, los israelitas. 오히려 하나님께 욕을 Al 돌리니까 revés, ellos ensuciaron el nombre de Dios. 하나님은 그들을 아주 심하게 책망을 하신 거예요. Dios castigó a Israel estrictamente. 그럴 때 로마가 지배하고 있을 때 예수님이 이 세상에 오셔요. Cuando fue conquistado por Roma, Jesucristo vino al mundo en este tiempo. 예수님이 오셔서 그들의 잘못을 지적했어요. Cuando Jesucristo vino al mundo, Jesucristo indicó los errores de ellos. 겉으로만 사람에게 보이는 신앙을 갖지 마라. No tengan la vida cristiana buena aparentemente. 겉보다도 속이 깨끗해야 된다. Tiene que ser limpio su dentro que fuera. 그럼 어떻게 생각해야 돼요? Entonces, ¿qué hubieran pensado ellos? 맞습니다. Ah, está correcto. 예수님 말씀이 La 맞습니다. palabra de Jesucristo está correcta. 그런데 Pero 그들은 그렇게 생각하지 않았어요. ellos no pensaron así. 자기들의 죄를 지적하는 예수님을 미워하기 시작했습니다. Empezaron a odiar a Jesucristo, quien indicaba, señalaba sus pecados. 그때 예수님 말씀하셨죠? Jesucristo les dijo, 이 독사의 새끼들아, serpientes, generación de víboras, 잘못을 뉘우치지 않고 no se arrepienten de sus pecados, 오히려 나를 대적하니 se oponen contra mí, 지옥의 판결을 받게 될 거다. recibirán la condenación del infierno, así dijo. 경고하셨죠. Así advirtió a ellos, ¿no? 그러면서도 예수님은 계속해서 그들을 회개시켰어요. Aún así, Jesucristo quería que ellos se arrepintieran, 뉘우치라고. para que se arrepintieran. 이건 하나님의 사랑이죠. Esto es el amor de Dios, ¿no? 그들은 뉘우치지 Pero 않았어요. ellos no se arrepintieron. 결국은 예수님을 거짓 증인을 세워서 Al fin, ellos hicieron la fama falsa de Jesucristo. 예수님을 죽이게 만들죠. Ellos dijeron que Jesucristo se muriera, ¿no? 여러분 예수님을 죽인 사람이 누구라고 생각하십니까? Ustedes piensan que quién es el que mató a Jesucristo.
유대인들이라고 생각하세요? ¿Piensa que son los judíos? 지금 이 시대 이 강당 안에도 그런 분이 있을 수 있어요. Ahora, en ese tiempo, en ese lugar, es posible que piensen así. Unos. 너무나도 분명한 말씀을 들으면서도 Aunque están escuchando la palabra tan cierta de la Biblia, 말씀에 따르지 않고 no obedecen a la palabra de la Biblia, 자기 생각을 고집하고 los que insisten en su pensamiento duro 그 사람이 예수님을 배척한 유대 종교인들이요. son los que rechazan a Cristo como los judíos. 결국에는 빌라도에게 끌고 와서 예수님을 죽이게 Al 만듭니다. fin lo trajeron a Pilato y dijeron que lo matara. 놀라운 것은 Hay algo muy sorprendente. 빌라도는 예수님을 살려주려고 했다는 걸 아셔야 돼요. Usted tiene que saber que Pilato quería soltar a Cristo. 몇 번이나? ¿Cuántas veces? 3번이나. 3 veces. 누가복음 22장 집에 가서 읽으셔요. Cuando regresa a la casa, lean San Lucas capítulo 22. 어떻게 하든지 예수님을 살리려고 De 했어요. cualquier manera, Pilato quería soltar a Cristo. 근데 그들은 끊임없이 예수를 죽이라고 하죠. Pero los judíos le seguían diciendo que lo matara, ¿no? 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón? ¿Por 누구도 qué? 대답 안 했어요. Nadie contestó. 무조건 죽이라고 하는 Nada 거예요. más dijeron que lo matara, lo matara. 희한하죠. Es algo muy extraño, ¿no? 어떤 사람 전도해 보면요, Si predicamos, invitamos la palabra a alguien, 아니 듣지도 않아요. no nos hacen caso. 무조건 안 들으려고 O sea, 그래요. dicen que no, insisten. 그런 사람이랑 똑같아요. O sea, estas personas son iguales como los judíos. 그때 빌라도가 이야기합니다. En aquel tiempo Pilato les dijo, 이 죄 없는 예수님을 죽이는 피의 값을 la paga de la sangre es Cristo, quien es inocente, 누가 당할래? ¿quién recibirá la paga de pecado? La paga de la sangre de Cristo. 그때 이스라엘 사람들이 뭐라고 그랬죠? En aquel tiempo Cristo, ¿qué dijo? Los israelitas, ¿qué dijeron? 그 피를 Su sangre 우리와 sea sobre nosotros 우리 자손에게 y 돌려라. sea sobre nuestros hijos. 여러분 하나님 앞에서 말을 조심해야 돼요. Usted tiene que tener mucho cuidado su boca a hablar ante Dios. 이유가 뭔지 알아요? ¿Saben cuál es la razón por la que tiene que tener mucho cuidado ante Dios? 전도서 5장 2절 말씀 Eclesiastes 5:2. 같이 읽어봅시다. Leemos juntos. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. 하나님은 살아계셔요. Dios está vivo. 그 하나님 앞에서 우리의 말은 Ante Dios, quien está vivo, 하나님이 다 듣고 계신다는 toda 걸 아셔야 돼요. nuestra palabra que hablamos es escuchada, oída por Dios. 눈에 안 보인다고 하나님 인정하지 않으면 안 됩니다. Dios, aunque no se vea, tiene que reconocer que Dios está vivo. 숨 쉬고 있는 곳은 다 있어요. O sea, todos los que respiran tienen que reconocer a Dios. 숨 쉬고 있는 곳에 공기가 있죠? O sea, si respiramos quiere decir que hay aire, ¿no? 공기가 있는 것처럼 Así como existe aire, 24절 versículo 같이 24, 읽어봅시다. leemos juntos. Ocultaráse alguno, dice Jehová, escondirijos que yo no lo vea, ni no hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. 여러분 혼자 골방에 계셔도 하나님 거기 계셔요. Aunque ustedes estén solos en un aposento, Dios estará ahí. 두 사람이 은밀하게 귀에 대고 이야기하는 것도 거기 예수님 듣고 계셔요. Aunque dos personas hablen secretamente, Dios estará ahí, en el medio de ellos. 근데 그들은 눈에 안 보인다고 하나님을 정면으로 부정하고 Dios no se ve, por eso ellos rechazaron a Dios. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌리라고 이야기합니다. Por eso dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 예수님을 배척한 결과가 뭐요? ¿Cuál es la consecuencia del rechazo de Cristo? 불순종의 대가는 저주요. El resultado de la desobediencia es la maldición. 가는 곳마다 핍박을 받고 Cualquier lugar donde fueron, ellos recibieron la persecución. 아침 저녁으로 생명을 확신할 수 없게 될 거라. En cada mañana, cada noche no estaban seguros de su vida. 그리고 가는 곳마다 칼이 따르고 Y siempre la espada seguía en pos de ellos. 저주를 받을 거다. Y iban a recibir la maldición. 이건 예수님 오시기 그 전부터 했던 이스라엘 민족과 하나님과의 언약이요. Esto es el pacto profetizado que Dios hizo con el pueblo de Israel antes de que viniera Cristo. 그들이 불순종했을 때 하나님이 어떤 결과를 내리실지 계속 경고하고 있는 거예요. Cuando ellos desobedecieran, cómo Dios iba a dar la maldición, seguían diciendo. 그들이 알고 있었던 말씀들이 La palabra que ellos supieron 예수님을 배척했을 때 전부 다 경험하게 되는 거예요. se cumplió cuando rechazaron a Cristo. Toda la palabra. 자, 이스라엘 민족은 누구의 샘플이라 그랬어요? Ya les dije, el pueblo de Israel es la muestra, es el modelo de quién? 나의 샘플이라 De 그랬어요. mí, ¿verdad? 이스라엘 민족을 보고 Viendo a pueblo de Israel, 교훈을 받으셔야 돼요. tiene que recibir la enseñanza a ustedes. 그 하나님께로 약속의 땅이 La tierra prometida de Dios
불순종한 결과로 por la desobediencia, 전 세계로 뿔뿔이 흩어져 버리고 fue esparcido, dispersado por todo el mundo. 땅은 황폐해지고 La tierra se convirtió en la tierra asolada. 가는 곳마다 온갖 저주와 죽음이 따르게 됩니다. Cualquier lugar donde fueron, recibieron la persecución, fueron asesinados. 그 이스라엘 민족 예수님을 배척한 이유가 무엇일까? ¿Cuál es la razón por la que los israelitas rechazaron a Jesucristo? 마음이 강팍했어요. Porque tenían el corazón muy duro. 그럼 나는 Entonces yo 그러지 말아야 돼요. no tengo que tener corazón duro. 두 번째, Segundo, 그들은 오로지 현실적인 문제만 해결을 바랬어요. nada más ellos querían resolver los problemas terrenales del mundo. 나는 그러지 말아야 Pero 돼요. no tengo que ser como pueblo de Israel. 성경에 그리스도의 상을 오해했어요. También ellos mal entendieron la vida de Cristo. 예수님은 이 세상에 오시는 거에 두 가지 모습이 있어요. Jesucristo, teniendo dos formas, viene al mundo. 초림의 메시아, Primera venida de Jesucristo, 재림의 메시아. también segunda venida de Jesucristo. 초림의 메시아는 Jesucristo, ¿quién vino primeramente? Primera vez, 우리의 영혼의 문제를 해결해 주실 메시아. va a venir para resolver el problema de nuestro espíritu, 맞지요? siendo Mesías. ¿Está correcto? 그럼 재림의 메시아는 아직 안 왔단 말이에요. Jesucristo, ¿quién va a venir la segunda vez? Todavía no ha venido. 그럼 지금 우리가 믿고 있는 예수님은 어떤 분이에요? Entonces, Jesucristo, ¿en quién nosotros creemos? ¿Es Jesucristo de quién? 우리의 영혼의 문제를 해결해 주실 메시아예요. Es Jesucristo de Mesías quien va a resolver el problema de nuestro espíritu. 그럼 예수님께 기도할 때 기도의 내용이 무엇이 되어야 돼요? Entonces, cuando oremos a Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos que pedir a Jesucristo? 병 고쳐 주세요. Por favor, cura nuestra enfermedad. 행복하게 해 주세요. Haz que yo sea feliz. 돈 많이 벌게 해 주세요. Haz que yo gane mucho dinero. 출세하게 해 주세요. Haz que yo sea muy prosperado en el 그런 거 mundo. 아니란 말이에요. No tiene que pedir estas cosas. 맞지요? ¿Está correcto? 우리가 지금 믿고 기도하고 있는 예수님은 A Jesucristo, a quien nosotros pedimos, 우리의 영혼의 문제를 해결해 주실 메시아이기 때문에 영혼의 문제를 해결해 달라고 기도해야 돼요. es Mesías quien vino al mundo para resolver el problema de nuestro espíritu. Por eso tenemos que pedir la cuestión de nuestro espíritu a Él. 근데 유대인들은 Pero 그걸 los 몰랐어요. judíos no sabían esto. 그래서 예수님 배척한 거예요. Por eso rechazaron a Jesucristo ellos. 그리고 그들은 하나님 앞에 결단을 내려야 될 큰 말씀을 듣진 않은 Y 거예요. ellos no escucharon la palabra que tenían que tomar la decisión. 그래서 그들은 시간이 지날 때마다 Cada vez que pasaba el tiempo, 예수님이 말씀하신 대로 así como Jesucristo les dijo, 가는 곳마다 학살을 받게 돼요. cualquier lugar donde fueron, ellos fueron asesinados. 이게 바로 이탈리아 로마에 가면 개선문입니다. Esto es la puerta de la victoria que está en país Italia. 이것은 AD 70년에 En el año 70 después de que vino Jesucristo, 로마의 타이터스 장군이 와서 por general Titus de Roma, 예루살렘을 완전히 정복시켜버리고 después de que conquistó Roma totalmente, 전 Jerusalén, 세계에서 perdón, 이기고 나간 승전지입니다. después de que conquistó Jerusalén totalmente y hizo esta puerta de la victoria para conmemorar. 이스라엘 성전에 있던 보물들을 이탈리아 로마로 옮기고 있는 모습이에요. Ellos estaban así trayendo los tesoros a Italia de Jerusalén. 러시아 죄수들을 풀어서 가는 곳마다 학살을 하게 하고 Soltaron los presos de Rusia para que se murieran los judíos. 왼쪽 가슴에 별을 달게 하고 También dijeron que se pusiera la estrella en el pecho izquierda. 왼쪽에 별을 다는 사람 무조건 죽여도 괜찮다라고 법을 세웠어요. En este tiempo hicieron una ley de que está bien que mate a todos los judíos que tienen la estrella en su pecho izquierda, 유다라는 이름을 달게 하고 teniendo el nombre de Judá. 히틀러 아시죠? ¿Saben de Hitler, no? 자그마치 유태인들 600만 명을 죽였어요. El que mató a 6 millones de los judíos. 10명 중에 6명을 죽인 택이요. O sea, quiere decir que de 10 mató a 6 de 10. 어린아이건 부녀자건 상관 안 했습니다. Aunque sean niños, aunque sean viudas, a todos mató. 유대인이라는 이유 때문에 Por la razón por la que eran judíos. 폴란드의 아우슈비츠라고 하는 수용소입니다. Esto es el campamento de Auschwitz que está en Polonia. 이 문 이름이 지옥의 문이에요. Esta puerta se llama la puerta del infierno. 들어가서 3대가 멸종하는 Quiere decir que si uno entra, hasta terceras generaciones se va a destruir. 닭 기르는 닭장 같은 데다가 사람을 집어넣어 놓고 Como si fuera los lugares de los gallos, así se metieron los judíos. 그리고 수용소에서 탈출하는 사람들 감전되어서 죽고 También los que querían escapar del campamento de la concentración, así murieron por voltajes. 여자들의 머리카락을 잘랐습니다. Cortaron los pelos de las mujeres. 참 희한한 것은 Hay algo muy asombroso.
이스라엘 민족의 여자들의 머리카락을 자른다고 이미 성경에 기록되어 있어요. Antes de que sucediera todo esto, ya fue profetizada en la Biblia de que se iban a cortar los pelos de las mujeres de los judíos. 예수님 오시기 600년 전에 Hace 600 años antes de que viniera Jesucristo, 이사야라는 선지자를 통해서 por medio del profeta Isaías, 이스라엘 민족의 여자들에게 어떤 일들이 벌어질 것인가 미리 기록해놨단 fue 말입니다. profetizada esta palabra que las mujeres de los judíos iban a pasar. 읽어주시죠. Se los leo. Por tanto, pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. 지금 이 이사야 선지자는 Profeta Isaías 예수님 오시기 600년 전 사람이요. vivía hace 600 años antes de que viniera Jesucristo. 근데 이 말의 기록은 Pero esta escritura, 600년 전에 했지만 o sea, se fue profetizada hace 600 años, ¿no? 이루어진 것은 Pero cuando se cumplió esta palabra, 1939년이요. en el año 1939, después de que vino 말하면 Jesucristo. En otra palabra, 2500년 뒤에 있을 일을 기록했단 말입니다. fue profetizada esta palabra lo que iba a suceder después de 2300 años. 여기 두 가지 모습이죠. Podemos ver dos formas 머리카락을 잘랐다고 돼 있어요. de que se cortaron los pelos. 그리고 하체를 드러나겠다 그랬죠. También iban a ser desnudos, dice. 다 빨가벗겼어요. Todos fueron desnudos. 여러분 여자에게 빨가벗겨진다는 것은 Si las mujeres están desnudas, 엄청난 수치죠. es la vergüenza tan grande, ¿no? 모욕입니다. Es tan vergüenza tan grande. 그 여자들 머리카락으로 담요도 만들었어요. Oprobio, digamos. También con los pelos de las mujeres hicieron la impermeabilidad. 사람을 끓여가지고 비누도 만들었어요. Hirvieron la carne de la gente para hacer el jabón. 여자들 하체를 벗기는 겁니다. Desnudaron a las mujeres 그걸로 다 보게 만들었다고 para que toda la gente viera. 에스겔서 16장 Ezequiel 16, 이사야 선지자하고 동일 시대의 사람 que vivía el mismo tiempo del profeta Isaías, 미리 기록돼 있어요. también en este libro ya fue profetizada esta palabra. 여자들의 머리 이 옷을 벗기고 Estaban quitando las ropas de las mujeres, 사람의 두개골을 쪼개서 también cortaron el cerebro de la gente 뇌를 끄집어 보고 para sacar el cerebro como se parecía. 사람 얼굴로 박제를 만들고 Hicieron la cabeza disecada. 산채로 해부하고 Cuando estaban vivos, así hicieron experimento. 자그마치 40만 명을 그랬습니다. A 400,000 judíos mataron con experimento de la disección. 여러분 만약 여기 누워 있는 이 시신이 El cadáver que está acostado aquí, 내 아버지라면, si fuera mi papá, 내 할아버지라면, si fuera mi abuelito, 내 아들이라면 si fuera mi hijo, el cadáver que está acostado aquí, 여러분 괜찮아요? ¿estaría bien ustedes? 이 사진을 보면 유대인들은 피에 눈에서 피눈물이 나오는 Cada vez que 거예요. los judíos vean a estas fotos, derraman la sangre, la gota de la lágrima de la sangre. 그런 고통을 가지고 있단 Tiene 말이에요. este sufrimiento los judíos. 나중에 살펴보겠지만 Luego vamos a ver esto. 유대인들은 지금 전 세계 꽉 잡고 있는 최고의 권력을 가지고 있어요. Ahora los judíos tienen más poder que controlan todo el mundo. 자기 조상들, 자기 민족을 어떻게 괴롭혔던 민족들을 다 복수하고 있어요. Están dando la venganza a todos los pueblos que hicieron la angustia a los judíos. 유대인의 권력에서 벗어날 수 있는 나라는 아무도 없어요. No hay ni un país que pueda salir del poder de Israel ahorita. 여자들도 과감히 생체 실험 해버리고 También a las mujeres judías hicieron experimento. 다리를 갈라가지고 병균을 집어넣고 Cosieron la pierna de los judíos y metieron la bacteria. 여러분 사람이 생각할 수 있는 모든 죄는 실험은 다 한 거예요. O sea, hicieron todo experimento que las personas podían hacer en aquel tiempo. 이 여자는 수용소에서 기적적으로 살아나왔습니다. Esta mujer sobrevivió en campo de la concentración milagrosamente. 그때 몸무게가 26kg요. Pesaba 26 kilogramos en aquel tiempo. 성경에는 이미 이들의 이런 삶이 이미 기록되어 있다는 것이 더 놀랍죠. Es más asombroso que toda esta palabra ya fue profetizada en la Biblia. 땅에다 다 묻지도 못하고 Ni siquiera podía sepultar sus cadáveres. 연합군들에 의해서 도망갈 때 Cuando vinieron los soldados unidos, aliados, 많은 시신들이 그냥 들이나 산이나 막 이렇게 막 놓여져 있었습니다. en aquel tiempo los cadáveres de los judíos estaban puestos en el campo, en las montañas como querían. 그리고 에스겔서 23장에도 있는 것처럼 Así como dice el libro de Ezequiel capítulo 23, 코아기를 깎아버리고 quitarán tu nariz y tus orejas, 이게 dice. 생체 실험이에요. Digamos que esto es experimento de la disección, 남은 ¿no? 자를 불에 사르고 También serán consumidos por el fuego, dice. 옷을 벗기고 Te despojarán de tus vestidos 장식품을 빼앗는다고 돼 y 있습니다. te arrebatarán tus adornos, dice. 그리고 자기 조상들의 몸에서 나온 그물을 가지고 Teniendo los dientes que salieron de dientes de sus antepasados,
히틀러가 전쟁을 했던 거요. Hitler hizo, ocurrió la guerra. 이게 바로 유태인들의 자기들의 조상입니다. Son los antepasados de los judíos. 그들이 그때 당했던 영상을 실제 영상을 좀 보여드릴게요. Vamos a ver el video que se trata del sufrimiento de los judíos. 나치는 유대인에 대한 편견을 공공연하게 드러냈다. 그들은 1차 대전의 패배가 유대인들 때문이며 유대인들이 국제적으로 독일에 대한 음모를 꾸미고 있다고 주장했다. 나치의 망상은 끝이 없었다. 지난번 전쟁이 끝난 후 유대인들이 유럽의 도시로 몰려들었습니다. 그들은 작은 기생충처럼 유럽 국가 속으로 파고들어 수천 년 된 문화를 위협하고 범죄를 저지르며 부정부패와 혼란을 야기하고 있습니다. 이후 히틀러는 비밀리에 유대인 말살을 명령했다. (1942년 1월) 로즈 게토에서 이송될 유대인들이 처음으로 선정됐다. 나치는 노역을 할 수 Nazis 있는 separaron los 사람들과 judíos 할 수 entre los 없는 que 사람들을 pueden trabajar y los que no pueden trabajar. Primero dividieron entre los hombres, mujeres y niños. 그리고 그 중에서 바로 Y luego 처형한 사람들을 seleccionaron de ahí los que ejecutan de la pena de muerte. 헝가리에서 열차가 Cada vez que 도착할 llega el 때마다 tren 그 열차에 desde 타고 있던 유대인 Hungary, 75%가 75% de los que estaban en el tren fueron directamente a cámara de gas. 그곳에 들어가는 사람들이 Cuando entraron ahí, todos gritaban. 모두들 어찌할 바를 No 모르고 sabían 손톱으로 cómo 벽을 escaparse de ahí. Lloraba hasta llegar a morir, 때까지 rascando la pared con las uñas. 지금도 눈을 Hasta ahorita 감으면 그 모습이 Me acuerdo 떠오르네. de ese día, 아이를 품에 안고 서 la 있던 mamá que 어머니. estaba parada abrazando su niño. 어때요? Como ven, 하나님의 백성, el pueblo de Dios. 하나님께로 택함 받은 백성의 모습입니다. Esto es la forma de la vida del pueblo de Israel que fue escogido por Dios. 이게 하나님의 공이요. Esto es la justicia de Dios. 그런데 Pero- 놀라운 것은 Hay algo asombroso. 하나님의 두 가지 속성이 있다라고 되어 Ya les 있습니다. dije que Dios tiene dos atributos, ¿no? 그들이 순종하면 복을 받고 Si ellos obedecen, les daría la bendición. 불순종하면 어떤 저주를 받는다는 거 보여줬죠. Si desobedecen, ¿qué maldición les iba a dar? Ya les enseñé, ¿verdad? 자, 그들이 우리 시대에 뉘우쳐서 하나님께로 돌아옵니다. Ellos se arrepienten de sus pecados y se vuelven en nuestro tiempo. 돌이키면 하나님 용서해 주시는 Si 거예요. se arrepienten, Dios les daría el perdón. 자, 아까 우리가 말씀드린 거 잠깐 생각해 봅시다. Vamos a pensar lo que les dije. 하나님의 백성이 순종하면 하나님이 이스라엘 민족을 들어서 Si el pueblo de Dios, Israel, obedece a Dios, 이스라엘 민족, 이방 민족을 쳤고, Dios levantó a Israel para destruir a los gentiles, ¿no? 만약 이스라엘 민족이 순종하지 않으면 Si el pueblo de Israel desobedecía, 이방 민족을 들어서 Dios levantó los países gentiles 이스라엘 민족을 쳤어요. y atacó a país Israel, ¿no? 그럼 지금 이스라엘 민족이 얼마만큼 강성한 민족이 되었는가를 보면은 Si nosotros vemos que tanto país Israel se hizo muy fuerte en el mundo, 이제 유대인들에 의해서 이방 민족이 지배를 받는 때가 돼버린 거예요. ahora se hizo el tiempo en que los gentiles son conquistados por los judíos, controlados por los judíos. 바로 우리 시대에 En nuestro tiempo en que vivimos, 이스라엘 민족이 얼마만큼의 강성한 민족이 되었는지 que tanto los judíos se hicieron muy fuertes en el mundo, 점점 이방인의 시대는 끝이 나가고 있는 거예요. quiere decir que está terminando poco a poco la era de los 2000년 gentiles. 동안 나라가 없이 떠돌아다녔던 민족이 Por 2000 años los israelitas fueron dispersados por todo el mundo. 우리 시대에 기적적으로 일어서고 En 있습니다. nuestro tiempo milagrosamente están
levantándose. 제가 좀 전에 말씀드린 거 기억나십니까? ¿Se acuerdan de la palabra que les dije? 이스라엘 민족의 역사는 La historia del pueblo de Israel 하나님이 바라보시는 인류의 역사라고. es la historia de la humanidad que Dios ve, ¿no? 마태복음 24장 32절에 보시면 San Mateo 24, 32 a 34. 같이 읽어봅시다. Leemos juntos. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoce que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 무화과 나무를 상징하는 민족은 El pueblo que se refiere a la higuera 이스라엘 민족을 이야기해요. es pueblo de Israel. 이스라엘 민족을 상징하는 세 가지 나무가 있는데 Hay tres árboles que se refieren a país Israel. 첫 번째는 무화과 나무고 Primero es la higuera. 요한복음 15장에 나와 있는 나는 포도나무라는 비유의 말씀 포도나무고 También San Juan capítulo 15 dice yo soy la vid. La vid se refiere también a país Israel. 그리고 왕이나 제사장에게 기름을 부었던 감람나무라는 것이 있습니다. También hay un árbol de olivo que daba aceites a los sacerdotes y a los reyes. 이 세 가지 나무가 이스라엘 민족을 상징하는 나무입니다. Tres árboles son los árboles que se refieren a país Israel. 그 무화과 나무가 무성해지는 걸 보면 Cuando vean a la higuera abundante, cuando está tierna, 아 여름이 오는구나라고 아는 것처럼 así como la gente sabe que está cerca el verano, 이스라엘 민족의 회복을 볼 때는 cuando veamos la recuperación de país Israel, 드디어는 두 번째 오시는 재림 메시아가 온다는 이야기입니다. quiere decir que está muy cerca la segunda venida de Cristo. 그들이 회복을 하려게 되면은 Cuando ellos recuperaron, 나라가 없이 떠돌아다녔던 민족이기 때문에 bueno, era el pueblo que fue dispersado por todo el mundo sin tener la nación, 그 ¿no? 나라가 필요하지요. Necesitaban la tierra para edificar un país, ¿no? 그래서 이스라엘 민족의 땅의 회복에 대한 말씀이 에스겔서 36장에 나옵니다. Ezequiel capítulo 36 habla de la recuperación de la tierra de Israel. 그 이스라엘 민족을 회복시키는 이유가 뭐예요? ¿Cuál es la razón por la que Dios recuperó a país Israel? 하나님의 거룩한 이름을 위해서고 Para santo nombre de Dios, 하나님의 살아계심을 증거하기 위한 거고 para dar oportunidad de la salvación a los judíos, 그리고 유대인들에게 구원의 기회를 주시기 위함이에요. para dar testimonio de que Dios está vivo. 그 땅의 회복을 하나님께서 약속하셨고 Dios prometió la recuperación de la tierra de Israel. 이런 척박한 땅이 Esta tierra tan asolada, 우리 시대에 엄청난 땅으로 바뀌어 버립니다. en nuestro tiempo se convirtió la tierra tan fértil. 그게 바로 하나님이 이스라엘 민족을 회복시킨다는 증거고 Esto es la prueba de que Dios recuperó el país Israel otra vez. 반대로는 Al contrario, 우리 이방인들의 심판의 때요. también está acercando el tiempo de juicio de los gentiles como nosotros. 자, 이스라엘 민족의 이러한 잘 사는 모습입니다. Esto es el país abundante de país Israel que ya se hizo muy rico. 여러분 분명히 아셔야 될 것이 Lo que ustedes tienen que saber 이스라엘 민족의 땅은 사막이요. es que la tierra de Israel es desierto. 사막에서 이렇게 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 바뀐다는 건 하나님의 능력이요. El desierto se convierte en la tierra donde fluye leche y miel. Esto es el milagro, la obra de Dios. 그들이 쫓겨날 때 이스라엘 땅은 Cuando ellos fueron dispersados, la tierra de Israel 황폐한 se 사막이었는데 convirtió en el desierto, la tierra tan asolada. 그들이 우리 시대에 돌아왔을 때는 Cuando ellos se volvieron en nuestro tiempo otra vez a su tierra, 엄청난 옥토로 바뀌는 거예요. se convirtió en la tierra tan fértil. 아름답지 않으세요? ¿No es tan hermosa? 에스겔서 36장에 보면 Ezequiel capítulo 36 그들의 땅이 에덴 동산 같이 된다라고 돼 있습니다. dice que su tierra va a ser como si fuera huerto de Edén. 그리고 이스라엘 민족은 Y pueblo de Israel, 에스겔서 37장에 보면 así como dice Ezequiel capítulo 37, 엄청난 힘을 가질 군대로 나타날 것을 비유하신 말씀입니다. será ejército tan fuerte, dijo con esta parábola. 1945년 En el año 5월 14일이 바로 이스라엘 민족의 독립일입니다. 14 de mayo en el año 1945 es el día de la independencia del pueblo de Israel. 하나님께서 완전히 망해버린 이스라엘 민족을 회복시켜서 Dios recuperó a país Israel que fue destruido totalmente en el mundo 강대한 민족으로 만들어 버리시는 para 겁니다. que fuera país fuerte del mundo. 근데 더 재밌는 것은 Pero hay algo también muy divertido. 그 민족을 세우시는 데 있어서 Para edificar este país,
전 세계에서 도와주고 있다는 겁니다. Todo el mundo, todos los países del mundo están ayudando para edificar el país de Israel. 자기하고 상관없는 민족인데 Es el pueblo que no tiene nada que ver con ellos. 이유가 뭐예요? Pero ¿cuál es la razón por la que ellos ayudan al país de Israel? 여러분 바라보세요. Vean aquí. 이건 소련 배입니다. Esto es el barco de Rusia, 소련 배인데 미국 밀을 넣어주고 pero se mete el trigo de Estados Unidos. 배에서 유태인들을 내려주는 거예요. También salen los judíos del barco. 아니 유태인들이 돌아오는데 왜 미국이 앞장섭니까? Para que los judíos se volvieran a su tierra. Porque los estadounidenses ayudaron mucho. 미국을 완전히 잡고 있는 민족이 유태인이에요. El pueblo que está controlando el país Estados Unidos es judío. 그 소련 유태인들이 돌아오고 있습니다. Los judíos que estaban viviendo en Rusia están regresando. 근데 재미난 것은 Hay algo también divertido. 그들이 돌아오는데 비행기를 프랑스가 대줘요. El país Francia prestó los aviones para que los judíos se volvieran. 왜 그래요? ¿Por qué prestó los aviones? 프랑스도 지배하고 있는 게 바로 유태인이기 때문에 También los 그래요. judíos son los que están gobernando el país Francia. 아프리카에 있는 검은 유태인들도 다 데리고 옵니다. También los judíos negros que están en África están regresando todos. 이 사진이 바로 기네스북에 올라가 있는 사진이에요. Esta foto subió al libro de Guinness. 비행기 안에 얼마나 많은 사람이 탈 수 있을까? De que cuántas personas podrían caber en un avión. 그 안에 있는 의자 다 떼놓고 한 사람이라도 더 싣고 다 데리고 왔어요. Quitaron todos los asientos y hasta un judío metieron para que se volviera a su país, ¿no? 그들이 돌아오는 모습까지도 성경에 기록되어 있습니다. ¿Cómo ellos van a regresar hasta esto? La Biblia lo dice. 검은 유태인들이 돌아오는 Los 모습이죠. judíos negros regresaron, ¿no? A su tierra otra vez. 고토로 몰아 데리고 온다고 그랬습니다. La Biblia dice que iba a juntar a ellos a su tierra. 이 성경에 이미 그들의 돌아오는 모습과 그들이 어떤 회복을 할 건 다 이미 기록되어 있습니다. Ya la Biblia profetizó cómo ellos iban a regresar, cómo ellos iban a así independizarse. 더더군다나 이스라엘 민족에 엄청난 보물이 있다는 거 아십니까? También saben que hay un tesoro tan grande en el país de Israel. 사해바다입니다. Es mar muerto. 아무런 생명체가 살 수 없는 사해바다. Es mar muerto en donde ni un ser vivo puede vivir. 그 사해바다의 보물은 Pero el tesoro de mar muerto, 미국, 영국, 프랑스 세 개 국가를 다 팔아도 못 사요. su herencia es mayor que Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 앞으로 일어날 마지막 전쟁은 La última guerra que va a suceder en el mundo 이 사해바다 때문에 일어나는 거예요. va a ocurrir por mar muerto. 마지막 전쟁의 모습이 에스겔서 38장 La forma de la guerra última del mundo está escrito en el capítulo 38 de Ezequiel. 자세히 기록되어 있어요. Está escrito concretamente. 그리고 마지막 끝장나는 아마겟돈 전쟁이라는 내용이 También la guerra que se llama Armagedón, última guerra que destruye a todo, 요한계시록 9장과 16장에 기록되어 있어요. está escrita capítulo 9, 16 de Apocalipsis. 앞으로 일어날 많은 전쟁의 모습인데요. Esto es la forma de toda la guerra que va a suceder en el mundo. 그들이 어떠한 권력을 가지고 있는지 ¿Qué tipo de poder ellos tienen 우리 시대에 en nuestro tiempo? 전 세계를 움직이고 있는 유대인의 힘을 보여주고 있는 겁니다. O sea, nos enseña el poder de los judíos que controlan todo el mundo. 읽어주시죠. Se los leo. Conocer al judío es como ver el dinero. 유대인에 관련된 많은 책들은 서점에 굉장히 많아요. En biblioteca hay muchos libros que se tratan de los judíos. 미국에 있는 브라운 합참의장, 군대에서 가장 높은 계급을 가지고 있는 사람이 Es primer jefe de ejército de Estados Unidos. 미국은 유대인이 지배한다라고 돼 있어요. Dice que los judíos controlan el país Estados Unidos. 심지어는 백악관도 유태인의 손에 꽉 잡혀 있다는 겁니다. También dice que hasta la Casa Blanca de Estados Unidos es controlada por los judíos. 살고 있는 사람은 미국인이지만 O sea, en Estados Unidos los estadounidenses viven, ¿no? 그 미국인을 움직이고 있는 건 유태인이에요. Los que controlan, gobiernan los estadounidenses son judíos. 이 사람입니다. Así es, esta 들어보셨어요? persona. ¿Habían escuchado de esa persona? 록펠러. Rockefeller. 제가 살고 있는 뉴욕 맨하탄에 가면요. En Manhattan, en donde yo vivo, 록펠러의 빌딩이 얼마나 큰 줄 아십니까? hay un edificio de este persona Rockefeller, está muy grande, alto. 맨하탄에 14개의 엄청난 건물을 가지고 있어요. Esta persona tiene 14 edificios en la ciudad Manhattan de Nueva York. 미국에서 돈 제일 많은 사람이에요. El que tiene más dinero en Estados Unidos, en todo el mundo. 이 세 사람이 바로 미국의 이 전 세계 경제를 움직이는 사람들입니다. Tres personas que ven aquí son los que gobiernan la economía de Estados Unidos. 이 사람들 말 한마디면 Por la palabra, una palabra de ellos, 미국의 달러가 올라갔다 내려갔다가 el precio del dólar de Estados Unidos sube o baja. 멕시코의 페소도 마찬가지예요. Es lo mismo peso de mexicanos. 사람 말 한마디에 Por una palabra de ellos, 한 나라의 운명이 결정이 되는 세상이에요. el destino de un país se determina.
está determinado. 안 믿겨지시죠? No puede creer esto, ¿verdad? 미국의 경제 대통령 크린스퍼님 이 사람입니다. Esta persona se llama Crispon, quien es presidente de la economía de Estados Unidos. 이들의 실제로 권력은 우리의 상상을 초월합니다. La fuerza que ellos tienen es inimaginable para nosotros. 지금 유럽의 실세가 바로 로스차일드 가문입니다. También ahora la familia de Rothschild está gobernando la economía de Europa. 이 사람들은 돈만 생긴다면 Cada vez que ellos tengan el dinero, 전쟁을 일으켜서 ellos están preparando para hacer la guerra. 사람이 무고한 사람이 죽는 거 별로 신경 안 써요. A ellos no les importa que la gente se muera. 왜 그런다고 생각하십니까? ¿Por qué piensa que a ellos no les importa que se muera una persona? 자기 조상들이 그렇게 죽었어요. Porque sus antepasados así se murieron, los judíos. 이방인에 대한 철저한 복수하는 복수심을 가지고 있습니다. Ellos quieren vengar a los judíos, a los gentiles. 홍콩의 최고 부자도 유태인이고 También el rico de Hong Kong es judío, más rico de Hong Kong. 전 세계 돈이 되는 것은 전부 다 유태인들이 다 가지고 있어요. Todo el dinero que está en el mundo es controlado por los judíos. 앞으로 식량도 마찬가지입니다. También alimenticio será lo mismo. 여러분 멕시코의 주식이 또르띠아 맞습니까? La comida principal de México es tortilla, ¿no? 그 원료가 어디서 오는 줄 아십니까? ¿De dónde viene el material de tortilla? 유태인들이 다 가지고 있어요. Todos los judíos tienen. 오늘이라도 스탑! Si ellos dicen alto, 뭐 드실 거예요? ¿qué comerían ustedes? 그런 식량을 다 가지고 있는 게 바로 유태인이에요. Los judíos son los que tienen, ocupan todo el mercado alimenticio. 검은 곡물왕국의 5대 메이저 전부 다 유태인 겁니다. Las 5 manos poderosas del mercado alimenticio, todos son de los judíos. 1800만 명 유태인들이 세계를 다 움직이고 있다는 겁니다. 18 millones de los judíos manejan el mundo. 이 사진은 참으로 충격적인 사진입니다. Esta foto nos impacta mucho. 이 사람은 인도네시아 대통령입니다. Esta persona es presidente de país Indonesia. 이 사람은 Esta persona, ¿quién es? IMF라고 하는 세계 국제 구호금융 센터예요. Es una persona de la institución que se llama IMF. IMF 들어보셨어요? ¿Habían escuchado IMF? 이 단체가 어떤 단체냐면 ¿De qué se trata esta institución? 나라를 상대로 돈을 빌려주는 고리대금업자입니다. O sea, son los que prestan el dinero a los países del mundo. Prestan 그 el dinero. 나라에서 지금 총재가 Jefe de esta institución 돈을 빌려주고 지금 각서를 받고 있는 거예요. presta el dinero y está firmando, ¿no? 근데 이 사람 서 있는 거 보세요. Pero vean cómo está parado 대통령 앞에서 ante un presidente de país. 이 모습을 보고 있는 인도네시아 사람들의 마음은 어떨까요? Los ciudadanos del país Indonesia, cuando vean esta foto, ¿cómo se sentirían? 이 엄청난 사람들, 세계를 움직이는 사람들입니다. Gran personas que manejan todo el mundo, 이게 전부 다 유태인이에요. todos son los judíos. 러시아조차도 마찬가지입니다. También hasta país Rusia es lo mismo. 이 푸틴 대통령이죠? Se llama presidente Putin, ¿no? 이 사람도 유태인 앞잡이요. También es guía de los judíos. 이 오바마 대통령은요? También presidente Obama de Estados Unidos 마찬가지예요. es lo mismo. 이스라엘 로비의 실태를 밝혀본다. Vamos a ver la economía, la fuerza de la economía de Israel. The state of Israel is the dream of your ancestors. Nuestros padres made a antepasados reality by your edificaron, grandparents independizaron and your país parents. Israel. Reconstruyeron. Cada año en Estados Unidos, juntando los líderes del mundo, hace una junta convenio. Los judíos tienen mucho poder hasta lugar Estados Unidos y Medio Oriente. Ellos dan mucha presión, mucha fuerza a los judíos. Pero este evento, este convenio es muy interesante. Como si fuera Hollywood. Les enseña el video, anima a la gente. Y también los administradores, los funcionarios de los Estados Unidos participan, asisten a este convenio. La relación entre Estados Unidos y Israel está muy conectada. 미국의 정치인들이 Los diputados de Estados Unidos 이스라엘 민족을 도와줘야 된다라고 지금 미국
한 가운데서 외치고 있는 거예요. Ahora, en el centro de Estados Unidos dicen que tienen que ayudar a los judíos. 미국 정치인들의 가장 중요한 관심이 Los diputados de los estadounidenses, 이스라엘 민족의 안전이랍니다. ellos dicen que los judíos tienen que ser muy seguros, la seguridad de los judíos. 이게 무슨 말이냐면 ¿A qué se refiere? 멕시코 대통령이 El presidente de México, 지금 가지고 있는 가장 관심사는 ¿en qué tiene más interés el presidente de México? 스페인의 안전이요. Tiene interés en la seguridad del país España, supongamos. 이해가 돼요? ¿Sí me entienden? 여러분 가만히 계실 겁니까? Si piensa así, ¿ustedes qué harían? 아니 멕시코 대통령이 멕시코 국민들을 걱정해야 되잖아요. Es decir, el presidente de México tiene que tener interés en la seguridad de los mexicanos, ¿no? 맞지 않아요? ¿Está correcto? 아, 우리 집 아버지가 Mi papá 우리 가족들을 걱정하는 게 아니고 no está preocupado de mi familia, 옆집 가족들 걱정하고 있어요. sino está preocupado por la familia de vecino. 아니 원수의 집안을 걱정하고 Está 있어요. preocupado por la familia de enemigo. 이해돼요? ¿Tiene sentido esto o no? 그런 일이 지금 미국에서 벌어지고 있다 그 Está 말입니다. ocurriendo algo muy similar ahora en Estados Unidos. 왜요? ¿Por qué? 유태인들이 정치인들을 다 잡고 있기 때문에. Todos los judíos están agarrando y gobernando los diputados de los estadounidenses. Para nosotros, la seguridad de Israel es más importante. Nosotros necesitamos a los judíos más que nada. Así dicen los estadounidenses. It's become like it's a ritual where they have to, the Ya officials esto have es to go to costumbre sort of show de that que they are los on diputados de AIPAC's side. estadounidenses You know, participan. half the Congress shows up. Todos los top diputados de Estados administration Unidos tienen que participar en este convenio every year who is para invariably at the very top. dar ánimo y la ayuda a los judíos. Para que los diputados de Estados Unidos tengan el dinero, tengan la ayuda, tienen que tratar bien a los judíos, porque los judíos influyen, afectan mucho a la administración de Estados Unidos. En la historia de Estados Unidos, los judíos afectan mucho a los Estados Unidos. 미국과 이스라엘은 특별한 관계래요. Dice que la relación entre Estados Unidos y Israel es muy especial. 미국의 정치인이 얘기하는 겁니다. Es lo que dice diputado de Estados Unidos. 클린턴 대통령의 말이요. También es la palabra del presidente Clinton. 이스라엘을 보호해야 된다는 겁니다. Dice que tiene que proteger a país Israel. ¿Sí me entiende? The United States will stand 미국 뉴스에 자주 등장하는 여자입니다. Es la mujer que sale muchas veces en la noticia de Estados Unidos. Es la mujer, 굉장한 권력을 가지고 있는 여자예요. es la mujer que tiene mucho poder en el país Estados Unidos. 펠로시라고 하는 여자입니다. Se llama Pelosi. 이 여자의 말을 보세요. Vean la palabra de ella, lo que dice. 미국은 Estados Unidos 앞으로도 también más adelante, 영원히 desde ahora para siempre, 이스라엘을 지지해라. tiene que favor de país Israel. 이건 부탁이 아니에요. Esto no es la petición, 명령이에요. sino es mandato. ¿Sí me explico? ¿맞죠? ¿Sí me explico? 미국 한 가운데에서 En el centro del país Estados Unidos, 자기 민족을 esta mujer dice, 미국이 Estados Unidos 지지해라. tiene que proteger, cuidar a país Israel. 이건 엄청난 말입니다. Es la palabra tan así afectuosa. 이런 일들이 실제로 일어나고 있는 곳에 저희가 살고 있어요. O sea, es lo que pasa en Estados Unidos, en donde yo vivo, nosotros vivimos. 자, 이들의 왜 이런 모습이 될까? Porque así se hizo en el 바로 mundo. 하나님의 능력이라는 겁니다. Porque por el poder de Dios. 스바냐 3장 19절에 보면은 Sofonías 3:19 dice, 읽어주시죠. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré la coja y recogeré la descarriada y pondrélos por alabanza y por renombre en todo país de confusión. 너를 괴롭게 하는 자를 다 벌한다고 돼 있습니다. Dice que yo apremiaré a todos tus opresores. 이스라엘을 건드리고 지금까지 살아있는 민족이 있는가 찾아보세요. Busque a unos países que atacaron a país Israel y sobrevivieron. 하나님이 다 벌하셨어요. Dios castigó a todos los que se opusieron contra el país Israel. 다 망했습니다. Todos fueron destruidos. 그리고 저는 자를 구원했다. También dice, salvaré la coja, 쫓겨난 자를 모았고 recogeré la descarriada, 온 세상에서 수욕받는 자 los pondré por alabanza y por renombre en todo país de confusión. 그들에게 칭찬과 명성을 얻게 하신다. Los pondré por alabanza y por 바로 renombre. 우리 시대가 En nuestro tiempo en que vivimos, 이스라엘 민족이 회복을 보는 때 es la recuperación del país Israel.
다시 말하면 En otra palabra, es decir, 우리 시대는 마지막 시대라는 이야기입니다. estamos viviendo en el fin del mundo. 이런 시대에 우리의 마음을 어떻게 가져야 될 것인지, ¿Cómo tenemos que tener nuestro corazón en este tiempo? 유태인이 세계를 지배하는 5대 전략이 다 이루어진 시대. 5 estrategias de los judíos que gobiernan el todo el mundo, todos sean cumplidos. 미국도 조종했습니다. También ya ellos están controlando el país Estados Unidos. 석유의 유통, 가스를 다 장악하고 También 있습니다. ellos ya están gobernando la fuente de petróleo, 식량도 다 장악했습니다. mercado alimenticio también. 세계 정보도 다 장악했습니다. También la información de todo el mundo, los judíos están gobernando. 세상의 모든 돈을 다 가지고 있어요. Los judíos tienen todo el dinero del mundo. 이제 이스라엘의 영향권에서 벗어날 수 있는 나라는 한 나라도 없어요. No hay otro país que pueda existir fuera de la economía de Estados Unidos. 이 시대가 언제일까? De Israel, de los judíos, perdón. 바로 마지막 시대입니다. ¿En qué tiempo? En el fin del mundo. 마태복음 24장 3절에 보시면 San Mateo 24:3. 앞으로 다시 오시는 예수님이 오실 때 어떤 일들이 벌어질까를 물어봤어요. Los discípulos preguntan a Jesucristo, ¿qué señal habrá de la venida de Jesucristo? 많은 말씀들을 하셨습니다. Dijo muchas palabras Jesucristo. 자기가 예수라고 하는 사람이 많이 생길 거다라고 이야기하셨고, Dijo que habrá muchas personas que van a decir que son Jesucristo. 난리와 난리 소문이 있을 거다라고 이야기했고, También dice que habría muchas guerras, muchos rumores de guerras. 기근과 지진이 있다라고 이야기했습니다. También dice que habría hambre y terremoto en diferentes lugares. 여러 가지 징조들 가운데서 Dentro de muchas señales, 가장 큰 징조가 무엇일까? ¿cuál será la señal más importante? 바로 이스라엘 민족의 회복이요. La señal más importante es la recuperación de paz Israel. 그 이스라엘 민족의 회복에 La 가장 recuperación de paz Israel. 확실한 자료를 하나 보여드리고 마치겠습니다. Les voy a enseñar un documental más importante de la recuperación de Israel y vamos a terminar. He has never rejected the children of Israel. He promised that he will never reject the children of Israel. The blindness of Israel Eh, is something la razón that por la que los we israelitas no conocen can a Jesucristo, understand when we realize cuando the pase el plans of tiempo, ellos God, podrán entender. God's scriptures. This is a Todo el plan de partial Dios. hardening that happened on Israel, and all of that is for the sake of presenting Todo the 이방인들에게 gospel to 복음이 the 전해지는 Gentiles. 거요. para que sea predicado el evangelio a los gentiles, por eso les pasó a los judíos. La razón por la que los judíos fueron esparcidos, ¿por qué? Para que el evangelio también fuera dispersado, fuera predicado a todo el mundo. Dios permitió la salvación a todo el mundo. Romanos capítulo 11, apóstol Pablo así dijo. ¿Cómo es posible que el castigo de Israel pueda ser la bendición de los gentiles? Sí, por medio de la destrucción de Israel, todo el mundo tiene la bendición. La recuperación de Israel daría más bendición a todo el mundo. Los profetas profetizaron que todos los israelitas iban a juntarse, regresar otra vez a su tierra. Este profeta Ezequiel vio la visión de los huesos. De repente los huesos que murieron sobrevivieron y se juntaron gran ejército. ¿En dónde? En país Israel. ¿A quién se refiere el hueso muerto? Se refiere a país Israel, a los judíos. En realidad los judíos eran huesos muertos hace tiempo. El punto de la visión del hueso muerto es que cuando haya soplo de Dios, los huesos van a sobrevivir por medio del soplo de Dios. La Biblia dice, aprende la parábola de la higuera. Los israelitas no creían en Jesucristo, teniendo el corazón muy duro. Pero la rama estará muy tierna, quiere decir que los judíos también están empezando a escuchar el evangelio. 마태복음 24장 말씀인 겁니다. Es la palabra de San Mateo capítulo 24. 이 이스라엘 민족의 회복이 La recuperación de país Israel. 이 유대인들의 목사들인데요. Los que dicen ahora en el video son los pastores de los judíos. 예수를 믿고 구원을 받은 사람들입니다. Son los que recibieron la salvación creyendo en Jesucristo. 그들이 예수를 믿고 돌아왔다라는 것은 Ellos creyendo en Jesucristo regresaron. 홍해 바다가 갈라진 것보다 더 큰 기적이라고 됐고, Esta recuperación de Israel es milagro más grande que el mar rojo que fue dividido.
그때는 바로 예수님이 오실 때다라는 겁니다. Cuando se recuperó el país de Israel, está muy cerca la venida de Jesucristo. 바로 우리 시대에 예수님이 오신다는 겁니다. Quiere decir que en nuestro tiempo Jesucristo va a venir. 그건 유대인들이 더 잘 알아요. Los judíos saben esto más bien. Está muy cerca la venida de Jesucristo. Nosotros lo creemos. Ya ahora es el tiempo. Ahora los cristianos de este tiempo son responsables de predicar este evangelio. Because we are waiting for the Spirit to come upon Israel, the restoration of Israel. Nosotros queremos que haya la obra del Espíritu Santo en Israel. 이스라엘의 회복을 볼 때 Cuando vean a la recuperación de 주님이 Israel, 오십니다. van a saber que está muy cerca la venida de Jesucristo. 그게 오늘일 수도 있고 Es posible que sea hoy, 내일일 수도 있고 es posible que sea mañana. 이번 주 안이 끝일 수도 Es 있어요. posible que sea último día de esta semana, la venida de 성경은 하나님의 Jesucristo. 말씀의 경고입니다. La Biblia es la advertencia de la palabra de Dios. 선택하셔야 돼요. Ustedes tienen que elegir. 성경이 얼마나 놀라운 책인지 Ya aprendieron que la Biblia es el libro tan asombroso, ¿no? 바로 우리 시대라는 거. O sea, en nuestro tiempo todo esto se va a ocurrir, suceder. 로마서 Romanos 11장 25절에 보시면은 11:25. 자, 요거 한 절만 읽고 마치겠습니다. Por último, leemos entonces este versículo y terminamos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 이방인의 충만한 수가 차면 Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, 인류 역사는 끝이요. la historia de la humanidad terminará. 이번 한 주간 내일 모레 주일까지 Hasta domingo que viene, esta semana, 말씀을 듣고 구원받은 한 사람이 있다면 si hay una persona que recibe la salvación escuchando la palabra, 그것이 하나님이 정해놓은 마지막 수라면 si esto es último número de la plenitud de los gentiles que Dios determinó, 이스라엘 역사는 끝이 이 세상의 역사는 끝입니다. la historia de este mundo terminará, acabará. 내일은 Mañana, 시작할 때에 en el inicio, 이 마지막 때에 일어날 일과 vamos a aprender las señales que van a suceder en el fin del siglo. 어떤 일이 벌어질 것인가를 살펴보고 ¿Qué señales van a suceder? Vamos a ver esto. 정말 중요한 말씀이 증거될 겁니다. También mañana les voy a predicar la palabra también más importante, muy 근데 여러분 한 importante. 가지 Una cosa, 내일이 마더스데이예요. mañana es el día de madre, ¿no? 또 빠질 분이 있을까봐 미리 말씀드립니다. Es posible que unos falten, por eso les digo. 여러분 이스라엘 역사를 가만히 보시고요. Ustedes por favor piensen y vean bien la historia de Israel. 이 성경이 얼마나 무서운 책인가를 알으셔야 됩니다. También tienen que saber que el libro de la Biblia es tan temeroso. 지금 이 자리 안에는 En este lugar ahora, 정말 자기 딸 때문에 por sus hijas, 가야 할 분이 계셔요. hay unos que tienen que ir al festivo de Día de Madre. 근데 엊그저께 저희가 신방을 갔습니다. Pero antier visité a una casa, 정말 마음을 열고 부탁을 하고 말씀을 교제를 했어요. o sea, abriendo el corazón, yo le pedí que viniera a escuchar la palabra hace 2 días. 근데 그 어려운 상황 뒤로 하고 Pero ellos pospusieron todas las dificultades. 하나님의 말씀을 듣는 곳으로 선택을 했어요. Ellos eligieron a venir a escuchar la palabra de Dios, 예, 그런 분이 계십니다. posponiendo todas las dificultades. Hay unos que escogieron. 왜일까요? ¿Por qué escogieron esto? 하나님의 말씀을 더 중요하게 생각하기 때문이요. Porque piensan que la palabra de Dios es más importante. 근데 내일 Pero mañana, 또 마더스데이라고 해가지고 por el Día de Madre, 빠지는 분이 계시면 안 됩니다. no tienen que haber ni un hermano que falta. 지금 제가 다 보고 있어요. Ya les estoy viendo todos. 내일 빠지면 Mañana si faltan, 그분 집에 가서 할 거요. yo voy a ir a la casa de ellos para hacer seminario de la Biblia. 빠지면 안 됩니다. No tienen que faltar mañana. 그것도 선택하셔야 돼요. También tienen que hacer esta elección ustedes. 내가 말씀 들으러 올 건가? Mañana me voy a venir a escuchar la palabra 다른 데 갈 건가? o voy a ir a evento de Día de Madre. 그걸 결정하시고 Por favor, escojan algo bueno. 하나님을 선택하시고 Escojan por favor la parte de Dios. 내일 꼭 오시기 바랍니다. Mañana me gustaría que vinieran a escuchar la palabra. 같이 기도드리겠습니다. Vamos a orar juntos. 고마우신 아버지 하나님 감사합니다. Dios de Padre, agradecimiento, te damos gracias. 이스라엘 민족의 역사를 공부하게 해주심을 Te 감사합니다. damos gracias por habernos enseñado la historia de Israel. 성경이 사실임을 믿고 Creemos que la Biblia es verdadera. 하나님의 도움을 구하기 위해서 Para pedir tu ayuda,
내일도 그 발걸음 인도해 주시옵소서. Mañana también guía nuestros pasos a este lugar. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도 올렸습니다. Oramos en nombre de Cristo quien nos ama. 아멘. Amén. 마치겠습니다.